হে গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? তো গাইস, আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরো একটি গানের ভিডিও নিয়ে এসেছি। অবশ্য থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছেন যে আজকের ভিডিওর টপিকসটা কি আছে। এটা বর্তমানে ট্রেন্ডিং যেটা চলছে ইউটিউবে, ঠিক আছে, সেই রিলেটেড কিছু হতে চলেছে। আর এটা পতি পত্নী और वो दो এই মুভি থেকে আর কি নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। তো আমরা একটা গান নিয়ে এসেছি আর কি, মানে এই গানটা আগেও রিলসে বহুত ভাইরাল হয়েছে। তো আর কি সেই হিসাবে আমরা নিয়ে এসেছি আর কি। हमने वही लगाया दिल जो একটা जो দু ভাই যে গানটা করেছিল সেই গানটাই আর কি আমরা নিয়ে এসেছি। তো টি সিরিজ থেকে নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। টি সিরিজে মানে এর অরিজিনাল লিংকটা থাকবে। তো আমরা গানটি মানে এটা নতুন ভাবে আর কি ক্রিয়েট করেছে, র‍্যাপ করেছে বাদশা, মিউজিক কম্পোজার বাদশা, সেই হিসাবে আর কি মানে আছে। তো আমাদের বনগাড়ি ছেলে, আমাদেরই ছেলে, মানে আমাদের বাড়ির কাছেই আর কি ছেলেটার বাড়ি। তো যাই হোক, খুব সুন্দর, দুজনা ফেমাস হয়েছে। তো আমরা চাই আরো অনেক ভালো হবে, ভালো জায়গায় যাক, আমাদের বনগার নাম, বাংলার নাম তো রোশন করুক, বলিউডে যাক, হিন্দিতে যাক, ভালো হবে আর কি। তো গাইস, চলো আজকে এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়ে দোনালি ঢাকে রে ज़माने की तरह हम भी तोड़े हैं गए, ऐसे तन्हा तो न थे, तन्हा छोड़े हैं गए। तेरे हमको माफी कर बैठे गुस्ताखी, होता है तो काफी बाबू पछताए। दिल में सब रखते हैं, खुशियों को तरसते हैं, खुद पे ही हंसते हैं, कामों को छुपाए। खैर है यारों, कम से कम जान से जाना पाए हम, इनकार के बहाने कई बार करते हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, आखिर वही किए सजदे जहां सर झुकाना मना था। क्यों जिंदगी बिता दी जहां पे एक पल बिताना मना था, क्यों उस गली में रहते थे हम जहां रोज जाना मना था। मेरे चैन के चिथड़े हुए, इस दिल के टुकड़े कितने हुए, मेरी कलम के आंसू बहने लगे, इस नज़्म को लिखते हुए। हर सांस गवाही भरती मेरी के प्यार न करी और राजा हुए। सुर ऐसे लगते हैं जब बजे प्यार का बाजा हुए। बेदर्दी ने नशा कराया जो, उस नशे में झूमूं सारा दिन, दिल टूटा लेके हाथों में मैं मजे में घूमूं सारा दिन। अब कोई भी काम न आए, रब ही तेरी जान बचाए, तू मुझे उनमें ही फंसता दिखे है जो खुद तूने ही जाल बिछाए। अब नहीं तेरी आंखों में मस्ती, तू बस है बहानों की बस्ती, तेरी हर एक बात है सस्ती, तुझ पे तो रोना भी ना आए। हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, आखिर वही किए सजदे जहां सर झुकाना मना था। क्यों जिंदगी बिता दी जहां पे एक पल बिताना मना था, क्यों उस गली में रहते थे हम जहां रोज जाना मना था। তো গাইস, গান আমরা দেখলাম আর কি, গানের আর কি। তো এর মানে পুরোনো গান যেটা ওই রিলসে খুব ভাইরাল হয়েছিল, সেটা ওই মানে এটা মেন ক্রেডিট আর কি ওদেরই গান ছিল, সেটা আর কি রিনিউ করে আর কি বানিয়েছে র‍্যাপ দিয়ে আর কি। তো ক্রিস মন্ডল আর কিশোর মন্ডল, এই দুজনেই মেন গায়ক আর কি। তো যাই হোক, আমাদের তো খুব ভালো লাগলো, আপনাদের কেমন লাগলো একটু জানাবেন কমেন্টে। তো গাইস, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করবো। দেখা হবে নতুন আরো একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের জন্য বাই বাই, টাটা, গুড নাইট।